all causing, all sustaining and aloof. The witness looks from his unshaken poise, an eye immense regarding all things done, apart, at peace, above creation's stir, immersed in the eternal altitudes, he abode defended in his shoreless self, companioned only by the all-seeing One. A mind too mighty to be bound by thought, a life too boundless for the play in space, a soul without borders, unconvinced of time. He felt the extinction of the world's long pain. He became the unborn self that never dies. He joined the sessions of infinity. On the cosmic murmur, primal loneliness fell. Annulled was the contact formed with time-born things. Empty grew nature's wide community. All things were brought back to their formless seed. The world was silent for a cyclic hour. Although the afflicted nature he had left maintained beneath him her broad numberless fields, her enormous acts, receding, failed, remote as if a soulless dream at last had ceased. No voice came down from the high silences. None answered from her desolate solitudes. A stillness of cessation reigned, the wide immortal hush before the gods were born. A universal force awaited mute the veiled transcendent's ultimate decree. जड़े छात्र हिसाब रे किसी कहवाई उपस्थित होती सार श्री पूर्णचंद्र महापात्र को प्रथम देखिली 1967 मसीह जितेबाला से पुरी जिला स्कूल को शिक्षक ही आसी से 1936 मसीहा अगस्ट 2 रे जन्म होते जो पुरी आसिले से प्रत्यक्ष आम किसी पढ़ो नथिले किंतु अन्य मानक शुणा पाइली जे श्रीमा विषय से सब कहते लोक मत कहले कौन जड़े सार आसी खाली श्रीमा श्री अरविंद जो पर्यंत मुझे भेट पाई न थाए तापर से आमर 10वीं श्रेणी जो पाठ पढ़ेले से मुझर विद्वत्ता जो पाठ पढ़ेबार शैली जो अगाध ज्ञान तार परिचय पाइली एवं प्रत्येक श्रेणी प्रकोष्ठ से गोटे गोटे सुंदर वेद मंत्र लिखुले एवं माँ श्री अरविंद विषय कहते
ये सब कथा कहीं केजाणी मत बेसी स्पर्श करुला एवं तांकर जो भाषार जो वैभव से भाषार वैभव मत मुग्ध करथिला एवं तांकर भाषा को मु जेपरी आकंठ पान करुଥିଲି तेणु से कौन सी श्लोक भगवत गीता से पर्यंत मोर विशेष परिचय नथिला जेतेବେଳେ मु सारंक मुहर भगवत गीतार गोटे श्लोक शुणुली से तत्क्षणात मोर मन रही होता एवं जहा गीतार श्लोक मु आज मन रखी अधिकांश श्लोक केवल सारंकर श्री पूर्णचंद्र महापात्र मुहर शुणिक मन रखी कहबार तात्पर्य होउची तांको पाखरे श्रीमा श्री अरविंद प्रति थिबा अनन्य साधारण निष्ठा मते आकर्षण कला एवं मु तांको पाठचक्र को गली दशम श्रेणी रे सेठी गला परे श्री अरविंद दर्शन को मु जेतोळे सुनिली सेतोळे मोरे लागिला जे ए संसार तो मिथ्या माया आमे सब निर्वाण को जीवा मोक्ष प्राप्त करिवा पुणी एठी रहिकरी कोन याको परिवर्तन करी हम मन को पाइलानी जहाँ मु बुझीଥିଲି पिला बेले तेणु मु आउ बेसी दिन गलिनी थरे जाइଥିଲି पुणी थरे पुरी रे 1967 मसीहार प्राय डिसेम्बर मासरे गोटे निखिल उत्कल पाठचक्र सम्मेलन हैला एवं सेतेबेले अन्नपूर्णा थिएटर रे बहुत विशिष्ट व्यक्ति माने आसिले प्रकृति जी आसिथिले एवं पूर्णनंद कुमार आसिथिले प्रेमानंद कुमार बहुत बड़ बड़ लोक भी ओडिसा रे आसिथिले बहुत भक्त आसिथिले सेमानंक सेवा करिया पे तांकर विभिन्न प्रकार पाठचक्र रे वॉलंटियर होवा पे मते डाकिले एवं मु सेठी रहिली एवं श्री अरविंद कथा अनेक कथा सुनिली अन्नपूर्णा रे सेतेबेले दशम श्रेणी पढ़ु थाए एवं एमती कहू 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 सेतेबेले पुणी थरे पाठचक्र को मु गली एवं पाठचक्र को जेतेबेले गली क्रमशः मते माँ का दर्शन माँ का श्री अरविंद दर्शन मते मोर मन को आकर्षण कला एवं से दिन ठारू मु प्राय केबे भी पाठचक्र बंद करनी एवं सार आमको जो विषय सब पढ़ौले जो विषय सब श्री अरविंद कहूले से सबू मोर जेपरी हस्तामलकवत मन रही जाउथला एवं तांको मुहर शुणिथिया कौन सी कथा मोर विस्मरण होउनथिला तेणु मोर जो सारंकर जो अगाध पांडित्य थिला तांकर सबुठारो बड़ कथा होची श्री अरविंद दर्शन को एवं माँ चरणाश्रित हवा पूर्व तांको परिवार होची गोटे चंद्रचूर बाहिनीपति परिवार जे कि तंत्र बल रे चंद्र को तांको हांडीशाला रे बंद कर देथिले अर्थात से पूर्णमी को अमावास्या कर देथिले तांकर तंत्र बल रे तेणु तांको चंद्रचूर बाहिनीपति उपाधि रे 990 एकर जमी बाहिली जमी तांको मुक्त कर जमी तांको व्यवहार करिया पे तांको राजा देथिले से समय रु तांकर परिवार हो जन तांत्रिक परिवार से माने तारा को साधना करंती एवं तांकर जे पितामह थिले एवं वृद्ध प्रपितामह सेमानक कथा से कहछंती सेमाने किपरि भाबरे तांकर दिनचर्या राति 4 रु उठिकरी स्नान करी किपरि भाबरे मंत्र जप एवं साधना सेमाने करूथिले सार मध्य पिलादिनु तांको बापांकर माने जेजे बापांकर कथारे परिचालित ही से मध्य साधना करूथिले जहा फल कि सेते बेलू माँ पाखक आसला बेलू से समस्त चंडी 700 श्लोक मुखस्थ करथिले तांकर साधना बहुत उग्र साधना मध्य थिला जहा आपण तांको आखि की देखले जानि परिबे जे से जने सिद्ध साधक सेतळे हेतिले किंतु जेतळे से माँ पाखक 1962 कि 64 मसीह जेतळे गले माँ का दर्शन कला परे से सबू कथा को भूली गले डॉक्टर पाणी जे थिले रघुनाथ पाणी बीएड कॉलेज रे से पाठ पढ़ला बेले तांको श्री अरविंद समीप को आनी एवं ता परठू जेतळे माँ का दर्शन से पाइले कहले आउ तंत्र मंत्र आवश्यकता नहीं जे महाजोगेश्वरी जे राजराजेश्वरी जे त्रिपुरा सुंदरी जहाँ को आमे चंडी उपासना करू सी तो आम पाखरे से तो आम माँ होकर आम पाखे अच्छा
सी आमको धरा देइछंती तेणु आमे आउ कहीं से कथा करिबा देखंतु एते बड़ परंपरा रे जन्म ही शह शह वर्षर परंपरा रे से प्रसूत ही तंत्र शास्त्र रे अत्यधिक गमन करी सिद्धि करथिले मध्य से ताकु सब तुच्छ करदेले एवं निजर पैता को भी छिंडे देले से पैता पिंधंती नी कहले आउ पैता कौन हबो मु तो मां को पाखु को आसी गली एवं जेतोले से श्राद्ध करंती केवल श्राद्ध बेले तांको पाखरे पैता से दिन पिंधांती नले आउ अन्य दिन से पैता पिंधंती नी से सबु छाड़ी देले समस्त संपूर्ण निरामिषासी संपूर्ण भाव में मातृचरणाश्रित हेले एवं तांकर समस्त जप तप ज्ञान विद्या बुद्धि तांकर समस्त कथा से सबु केवल मातृचरणाश्रित हैला से चिंता कले जहा कार्यक्रम कले से मां कथा कले मां संगठन रहिले उदाहरण स्वरूप से जिला स्कूल रे थिला बेले पाठचक्र आंदोलन आरंभ हैला एवं श्री अरविंदर जन्म शतवार्षिकी सेतेबेले जन्म शतवार्षिकी जिला जो पुरी जिला सेतेबेले थिला अविभक्त पुरी जिला जहाँ कुआ जाउची से पुरी जिल्ला रे से संपादक थिले एवं सेतेबेले मते मु कॉलेज रे पढुथली मते से युवक बाहिनी रो मते से करिथिले आवाहक करथिले एवं श्री अरविंद एक्शन कमिटी श्री अरविंद एक्शन कमिटी सेमतिका चलिला बहुत कार्यक्रम हेछि सेतेबेले बहुत पाठचक्र बहुत युव छात्र शिविर 1972 मसीह तांक द्वारा प्रभावित है आम गाँ गाँ रे बुलिकी सबू लोकों को श्री अरविंद मां विषय रे कहलु एवं एपरि भाव में अनेक कार्यक्रम सार आमको सामिल कले एवं कालक्रमे आमे पाठचक्र मानक पुरी जिलार समस्त पाठचक्र मानक आम नहीं वक्ता करैले आमे माने विभिन्न बही को से निजे श्री अरविंदर मूल ग्रंथ को से आमको पढ़ेले से एते एकाधारे जने भल शिक्षक थिले एवं भल संगठक मध्य थिले कारण से श्री अरविंद जो आमर न्यू लाइफ एजुकेशन ट्रस्ट प्रथम सेक्रेटरी थिले से कॉलेजिएट स्कूल रे थिले हेडमास्टर थिले एवं डीआई थिले सेठी डीआई ऑफिस रे कटक रे भक्त मधु विद्यापीठ रे हेडमास्टर थिले पुरी जिला स्कूल हेडमास्टर थिले एवं यही सबु जगह हेडमास्टर थिले एवं राष्ट्र राज्यपाल पुरस्कार राष्ट्रपति पुरस्कार सारा पुरस्कार सबु पुरस्कार पाइले एवं सबुठारु आश्चर्य कथा हूँ जितेबले से अवसर नेले सेतेबले संपूर्ण भाव कर्म मातृचरणाश्रित होता से से दिव्य जीवन ग्रंथ को सरल भाव में ओडिया रे धारावाहिक भाव में लिखिले दिव्य जीवन ग्रंथ सरला परे से जोग समन्वय ग्रंथ को मध्य सरल भाव में लिखिले एहीपरि भाव में से जो ग्रंथ गुड़िक लिखि जाइछन्ति ता अमर हेछि सेथिपाई मु जेतेबेले उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय कुलपति हेली सेतेबेले मोर प्रथम कर्तव्य हला जे पूर्णचंद्र महापात्र महोदय को किपरि भाव में सम्मान सूचक डिलीट दिया जिवो कारण से तांकर जो श्रद्धा तपस्या तांकर माने ज्ञान बल रे मो भली जने अकिंचन छात्र को नहीं कुलपति पद रे अभिषिक्त करि पारिले सेटा तांकर गौरव मोर किछि गौरव नुह मु जने अति साधारण छात्र जिला स्कूल तेणु तांको सम्मान सूचक डिलीट दिया गला तांको बहुत उपाधि रे विशुद्ध कर सेगुडी को सब तांको पे नगण्य तांको पे एकमात्र कथा होची मां एवं आम पे पूर्ण बाबू आम पे बहुत सार माने आम जीवन रे पथ प्रदर्शक सार माने आछंती किंतु आम जीवन रो प्रकृष्ट मार्ग को पूर्ण बाबू ही नियंत्रण करछंती एवं से ही आमको जीवन रो प्रकृत मार्ग जहाँ श्री मां श्री अरविंद प्रदर्शित मार्ग को आमको आनिछंती केवल मते नुह एभली अनेक युव छात्र माने शिविर रे तांको द्वारा प्रभावित है वर्तमान श्री अरविंद आश्रम अच्छी तेणु युव छात्र शिविर रे जो माने सब तांको संपर्क रे आसीथिले से पूर्ण भाईना भाव में सारा ओडिशा रे प्रसिद्ध एवं समस्त ओडिशार पूर्णांग शिक्षा केंद्र एवं जेते सबु पाठचक्र सम्मिलनी जेते सब अनुष्ठान सब सारा ओडिशा रे अछि सबु से अति तन्न तन्न भाव रे
बुलिकी से समस्त को उद्बुद्ध करछंती तांकर भाषण देवार शैली होची अत्यंत पांडित्यपूर्ण एवं ए पंडित पांडित्यपूर्ण कथा को से हास्य रस सम्मिश्रित करी एभली भाव कहती जे ताहा समस्तंकर आनंद वर्धन करता एवं थरे जी श्रीमा श्री अरविंद मार्ग को तांक द्वारा परिचालित आसी सी आउ केबे पछकु फेरी चाहिनी आम माने नवम दशम श्रेणी रे जेतेबेले से जो मार्ग प्रदर्शन कले से मार्ग रु आसला परे आउ आमे पछकु फेरी चाहिनु कि आउ जगन्नाथ मंदिर से को जगन्नाथ मंदिर कौन इठा कौन सीटा कौन आउ को कथा को आमे आउ चाहिनु केवल आम जीवन से माँ चरणाश्रित परिवर्तित होती ए सबुर श्रेय होची पूर्ण बाबूंकर केवल सेति नुहे पुरी इंटीग्राल स्कूल करवा से आमे तांको सहित बानर सेना भाव लगी पुरी श्री अरविंद धाम तैयारी हवा रिलिक से आसवा सब कथा श्रेय होची पूर्ण बाबू को जीव कारण से आमको जिते सम्मेलन हुए से एत बयसर होता आमे सब मात्र बाणी बेहर पढ़ु था सारा राति आम सांगे से लगिकी सब स्टेज सजाड़ू था सारा राति से आम सांगे रहीकि प्लान तैयारी करुता एवं एभली उत्साह से जो आम संगे काम करुता आमे मध्य से भली तांको सहित थाउ एवं से महोदय आज अनेक काम करी आमको उत्साह देइछंती तांकर पाठचक्र परिचालना जेपरी जीवंत हुए एवं से भली शिविर परिचालना से भली जीवंत हुए एवं तांकर ग्रंथर चर्चा जेपरी जीवंत हुए तांकर निजर मध्य रचनात्मक शैली मध्य से भली जीवंत ए सबू से करी जो दिन तांकर हाथ आउ चललानी जो दिन आउ से लिखि पारलेनी से दिन से कहले मोर काम सरीगला मोर ये शरीर काम पूरा हो गला मु वर्तमान शरीरांतर को जीवी माँ काम जेपरी अधिक रु अधिक करि परिबी से महाशयकर आज प्रथम वक्तृता स्मारक वक्तृता समय रे मु तांको अत्यंत भक्तिपूत विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापन करुच्ची एवं आशा करुच्ची तांकरी भली जड़े साधक आम मुंडरे हाथ थोइथिबारु आमे माँ श्री अरविंद को जानी पारिलु एवं आम जीवन को आमे धन्य करि पारिलु एवं जीवन को सुनियंत्रित करिबारे से ही आमर पथ प्रदर्शक थिले। वंदे मातरम, जय माँ। नाभाजी तांकर प्रसिद्ध पुस्तक भक्तमाला रे लिखिछन्ति भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद स्मरण किए नाशित विघ्न अनेक तामने ये हूँ गोटे चेतना भक्ति भक्तिर चेतना भक्त भगवान आ गुरु एमाने चार्टा ना हेले मध्य गोटे वस्तु को रिप्रेजेंट करती तेणु यही विघ्न विनाशकारी वस्तु को स्मरण कले अनेक विघ्न कटि जाए। पुणी से लिखिछन्ति जे संतन निरीन कियो मिछि श्रुति पुराण इतिहास भजबे के देव सूरग को हरि के दास। संतन निरीन कियो मिछि संत माने सबू घाटिकी कौन वेद पुराण इतिहास को घाटिकी निर्णय कले निरीन कियो मिछि श्रुति पुराण इतिहास भजबे के देव दीटा विषय भजन करवा चिंता करवा दरकार आइदर भगवान विषय चिंता करिवो ना भगवान को भक्त विषय कथबार्ता कर हरि को दास ये नाभाजी का लेखा। तुलसीदास लिखिछन्ति मोरे मने प्रभु आस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा राम सिंधुगन सज्जन धीरा चंदन तरुहरि संत समीरा। मोर भगवान मोर भितर यही विश्वास आसी भगवान ठार भगवान को भक्त टिके अधिक गुरुत्वपूर्ण केमती गुरुत्वपूर्ण राम ते अधिक राम कर दासा राम सिंधुगन सज्जन धीरा
भगवान होचंदी समुद्र भलिया आउ सज्जन लोक जे ताको भक्त से कौन करे ना मेघ भलिया से समुद्र पानी शोषि निए लुणिया पानी भल पानी शोषि निए ताकू लोक पाखे पहुँचे दिए तेणु समुद्र अपेक्षा मेघर बड़ भूमिका अच्छी आ चंदन तरुहरी संत समीरा भगवान होचंदी चंदन वृक्ष से बासना को लोक पाखे पहुँचाए किए ना समीर पवन पहुँचाए तेणु मोरे मने प्रभु आस विश्वास राम ते अधिक राम कर दासा राम सिंधु गण सज्जन धीरा चंदन तरुहरी संत समीरा यही पूर्णमान विषय कह गला बेले ये गोटे बढ़िया यहाँ इंट्रोडक्शन हम मुझे बहुत 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 गभीर भाव में शुणी देखी पाखर आउरी ना जे कराऊँगी ये अनुष्ठान बहुत कृतज्ञ जे पुरीर यहाँ हूँ गोटे कर्तव्य कार्य करवा गोटे छोट कथा मन अच्छी रिलिक्स इंस्टॉलेशन बेले पुनः गोटे सूक्ष्म दृष्टि थिला जहाँ साधारणतः न थाए साधारणतः देख बहुत कम लोक थाए तांकर जे अजा कि थे कि ओता मन पड़ुनी पुनः मत साइकिल पछपटे बसई घर को नहीं नहीं से पुनः अजा संगे इंट्रोड्यूस करता कथबार्ता करते अद्भुत ऋषि प्रतिमा लोक दाढ़ी थाए मोर एति केवल मन अच्छी तापरे सूक्ष्म दृष्टि थिला जेतेबेले से माधव पंडित पाखे पहुँची माधव पंडित भीतर रूम को जाइए से कहले कहले मु कापाली शास्त्री को देखा पाइली से बसिक लिखुं माधव पंडित कहले माधव पंडित शुणिक मध्य प्रकाश कले माँ देवता कलापर से स्पष्ट भाव में देखले जो माँ को बेड पड़ी माँ बस लोक सब लाइन करके जाऊँच माँ समस्त ब्लेसिंग दौरान जन जन की अवश्य जानी एमती लोक संख्या कमी जाऊँगी धीरे धीरे एभली एक महान व्यक्ति से कार्य करने आसती कारण जिते भगवान का कार्य हुए से मेनी पीपुल आर अट्रैक्टेड बाय द लाइट सम आर माँ लिखी सम आर अट्रैक्टेड बाय द लाइट बोली केतक व्यक्ति ये जो महान अग्निकुंड उपस्थित जलुची जोगदेवा को आसते पुनः इज वन ऑफ देम तांकरी भितर से गोटे रिलिक्स इंस्टॉलेशन है पुरी रे सेतबेले चंपकलाल थिले निजे इंस्टॉलेशन कले से देखिले गोटे आखि जनकर नाही कणा गोटे से व्यक्ति ये बुलूँ सूक्ष्म शरीर पचारे कहले किए सेमती मुझे देखुची गोटे आम कहीं जानू ए विषय पुनः कहले हाँ जड़े व्यक्ति थे आखि ना आउ से चलीगले देह त्याग कले आम पचारू चंपकलाल जी को से कौन खुशी ना ये कम बहुत खुशी से यार सेंसिटिवनेसटा पुनः पाखे बेसी था मन पकेबा हूँ माँ पाखे कृतज्ञता जनवा सांगे समान माँ जी से लोक देती कम करने जीवन सारा से कार्य करें पाखे कृतज्ञ जे आम कंटाक्ट आसीचु संपर्क आसचु माँ कृपारू बहुत बहुत क्लोज क्वार्टर देखीचु बहुत पाख देखीचु आउ एते स्नेह एते भल पाइबा एते कृतज्ञतार शरीर हृदय तैयारी कराई तार किसी कंपैरिजन नहीं बुद्धि प्राज्ञता किसी भी कम नहीं जमती भक्त गोटे साइड रे जमती कर्मी निजक संपूर्ण देकर काम करमती ज्ञानी ज्ञान रही कौ जगार रेयर यहाँ विरल ये तीन टा वस्तु एका सागर आसवा कौ जगार अच्छी बहुत कम जगार अच्छी कारण हुए तो जन को कर्मी हो पारे काम करें ज्ञान आ भक्ति ताकू टिके दूर रही पार हुए तो भक्त हो पारे कर्मी न हो पारे ज्ञान न आसी पारे ज्ञानी भी हो पारे किंतु भक्ति कर्म हुए तो दूर पशि पुनः भाईना आम कृतज्ञ जे आम एक व्यक्तित्व संपर्क में आसीचु यही अनुष्ठान यही कार्य को माँ भगवती ना मु उद्घाटन करुच्ची उपस्थिति रही एवं से उपस्थिति माँ उपस्थिति स्वीकार कर हाँ पुनः ना हूँ निज लोक जो निज लोक संपर्क कथबार्ता हवा हूँ एक भाग्यर विषय ये अनुष्ठान को ना भगवती ना उद्घाटन कर आदरणीय
भौणी माने एवं श्रद्धेय भाई माने आमे आमर पूज्य पूर्ण भाईना समग्र राज्य से परिचित पूर्ण भाईना हिसाब से स्वर्गत पूर्णचंद्र महापात्र एवं तांकर 85तम जन्मवार्षिकी पालन कर पूर्ण भाईना को किए केमती कौन जानती यही कार्यक्रम में मत दायित्व जाइए उपक्रम दवापी पूर्ण भाईना को व्यक्तिगत भाव में मुझे बहुत अंतरंग थी से बहुत बहुत भल पाउथिले एवं आमे आम पिला दिनु ताकू देखिचु मांका माने जेतेबेले पूर्णांग शिक्षा कार्यक्रम आरंभ होला ओडिसा रे सेतेबेले पुरी रे जो पूर्णांग शिक्षा एकेडमी शिवरविंद धाम ठारे आरंभ होला पुरी स्वर्गद्वार पाखे शिवरविंद धाम से पूर्ण भाईना थिले तार अध्यक्ष आरंभ करथिले तांको पई गोटे अजब समाधान सरकार कले मां कृपारू सरकारी शिक्षक हेई मध्य से पूर्णांग शिक्षा केन्द्र दायित्व रहे सरकारी शिक्षक थाई से जमी डेपुटेशन जाई अन्य सरकार डिपार्टमेंट काम करती सरकार को कहीकि अणैकी पुरी रे पूर्णांग शिक्षा एकेडमी आरंभ कराई ये गोटे अत्यंत आश्चर्य घटना तेना सरकारी शिक्षक सरकार दरमा दौरान सब कर किंतु से कार्य कर पूर्णांग शिक्षा केन्द्र प्योरली प्राइवेट संपूर्ण घरोई संस्था एवं सी होचंती प्रथम कोऑर्डिनेटर एजुकेशन कोऑर्डिनेटर पूर्ण भाईना थिले ओडिसा जैसे अल्प किसी पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आरंभ होता पूर्ण भाईना को तार कोऑर्डिनेशन दायित्व प्रपति महाशय देते आमे समस्ते पूर्ण भाईना भाषण शुणीचु खूब गोटे विदग्ध वक्ता एवं तांकर भाषा ज्ञान एते सुंदर कहबनी से उभय आध्यात्मिक धारा तांकर उच्चता मापिबा संभव नुह आम कि कहीपरबनी किंतु साधारण सामाजिक स्तर रे जड़े खूब प्रसिद्ध शिक्षक थे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त ठू आरंभ कर अनेक प्रकार पुरस्कार से पाई शिक्षकता कर एवं शेष पूरी जिला स्कूल ही प्रधान शिक्षक थी अवस्था सेठू से अवसर नेले कटकर रेवेन्सा कॉलेज सबुठ गुरुत्वपूर्ण बार बहुत अत्यंत गौरव बहन करुवा जो स्कूल तार मध्य से प्रधान शिक्षक बहुत दिन थे सेतबेले आम बराबर पाखु जाऊँ किंतु पूर्णांग शिक्षा दायित्व से नहीं थिले समग्र ओडिशा व्यापी जिते स्कूल सब स्कूल को जाऊँ आ बहुत पर्टिकुलर थे कहीं मुझे देखी जदि कार्यक्रम रे को जगह ढिला होता से व्यस्त हो पड़े बड़ विरक्त हो पड़े खाली पाठपढ़ा धारा न पाठपढ़ा धारा पूर्णांग शिक्षा धारा हो कि नहीं एवं कागज कलम जिते रेकर्ड पत्र ये सब ठीक रोचे कि नहीं ये सब भारी से निबिड़ भाव देखुले आओ प्रपतिंकर अति अंतरंग थे सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा है प्रपतिकर अति अंतरंग थिले बोली प्रपति सब गाड़ी खाऊ सीधा भारी इंटरेस्टिंग
ପ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। 3 ଜଣ, ସେଥିରେ ଜଣେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇନା, ଜଣେ ହେଲେ ମାମୁଁ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଭାଇନା, ମଧୁ ଭାଇନା ଯିଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଛନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର। ଏଇ 3 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରପତିଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗାଳି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରପତି କହନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ବେଶୀ ଗାଳି ଦିଏ। ଥରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇନା ଗାଳି ଖାଇକି ରାଗିଗଲେ ସେଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଗଲେନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ପ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି। ଏସବୁ ଯେମିତି ପ୍ରପତି ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ତ ଗାଳି ଦେଉ, ସେମିତି ହେଲା ଆମେ କିଛି କହିବାନି ଆଉ କ'ଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇନା ଏକଦମ ଏତେ ବିକଳ ହେଇଗଲେ, ସିଏ କ'ଣ ସତରେ ଭାବିଦେଲି ପ୍ରପତି କଥା କହିବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଗାଳି ଖାଇକି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନସ୍ତାପ କରି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରପତି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ବିକଳ ହେଇଗଲେ କହିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏକା ମଞ୍ଚରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ, ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ସ ସେମିନାର ପୁରୀରେ କେତେଥର କରାଯାଇଛି। କାରଣ ପୁରୀଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ସ୍କୁଲ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାଇନା ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ମଞ୍ଚରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତରରେ ଥରେ କୌଣସି ଏକ ଅକେଜନରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କରାହେଲା। ଜଣେ ଅଫିସିଆଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆଉ ଜଣେ ଏକାଡେମିକ୍, ଆଉ ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ, ଏଇଭଳିଆ। ତ ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି, ବିପିନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି, ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି ଶିଶୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇନା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏକାଠି ବହୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନେକ ଦିଗ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଜିତ ଥିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା, ବିଶେଷ କରି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଏବଂ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ସବୁ, ଯାହା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ତା ବାଦେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଲେଖୁଥିଲେ। ଭଜନ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଜନ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସଂସ୍କୃତରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଲେଖୁଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ, ଯାହା କହନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବିଷୟ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ। ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଳୋକ ସବୁ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାହା କାହା ଉପରେ କେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗାଇକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିବିଧ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାର ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବକ୍ତୃତାମାଳା ଏବଂ ଆଜିର ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଗୀ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମାମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ସଭା ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇନାଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚଲେଇ ରଖା ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life
to your light, your love, and your power. In all things may I see the divine. ईशावास्यं मिदं सर्वं जत किंचित जगत्यं जगत। मांकर ए बाणी ख्रीष्टपूर्व 2200 वर्ष तले ऋषि मानकर जो दिव्य दृष्टि ईशावास्य उपनिषद सृष्टि करिथिला ए बाणी रे ताहा झंकृत होइछि एवं श्री अरविंद कहउछन्ति जे माँ एठाको आसीबा पूर्वरु तांकर सकल वैदिक ज्ञानर सिद्धि थिला एवं आजिर एक विषय प्रसंग आम आलोचना करने रखीचे। प्रसंगटी होछि वैदिक शिक्षा और पूर्णांग शिक्षार एक तुलनात्मक अध्ययन। प्रथम स्पष्ट हवा यह एक अध्ययन, यह एक विचार विमर्श नुहे। श्री अरविंद कहउछन्ति जे प्रचलित शिक्षा मनीष मनर एक आडंबरपूर्ण दरिद्रता। शिक्षा को नहीं आम जेते जेते बाहर आडंबर देखाउछु भितर भितर आम सेतिकी दैन्य एवं दरिद्र होइके अछु। माँ कहिले कोठा बदलिले मनीष बदले नाही, सिलेबस बदलिले, कमिशन बदलिले बा शिक्षाविद बदलिले मनीष बदले नाही। Without changing the consciousness, if we try to change the circumstance, it is a vain chimera. अंतःकरणर परिवर्तन नकरी, चेतनार परिवर्तन नकरी जदि पृथ्वी को बदलैबा को आम चेष्टा करुथाउ, ये एक उद्भट निष्फलता बोली दिव्यजननी आमको कही सारिछन्ति। अतएव अंतःकरणर परिवर्तन वैदिक शिक्षार छत्रे छत्रे दृष्टिगोचर हुए। श्री अरविंद कहते द सिस्टम प्रिवेलिंग इन आवर स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इग्नोर द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल एंड द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस ऑल्सो। इन नेम ऑफ एजुकेशन इट लीड्स द पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टाइंग विथ रेड टेप्स। रेड टेप्स होची जो अर्जेंट फाइल मानक रेड टेप बंधा जाए। आमे माने मध्य शिक्षा को एक एग्जामिनेशन अर्जेंट रेड टेप बांधी आमे शिक्षा को प्रचलित करुछु। बाय दिस हरिबरी लोडिंग द फैकल्टी ऑफ द आधार ऑफ द नॉलेज इज atrophies एंड डैमेज। श्री अरविंद कहउचंती शिक्षा नाम रे आमे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय रे जो शिक्षा प्रवर्तित होउछि सेथिरे ना व्यक्तिर मनस्तत्व अंतःकरण को किए गुरुत्व दउछि ना मानव जातिर अंतःकरण, मानव जातिर चेतना को किए गुरुत्व दउछि। केवल शिक्षा नाम रे आमे लोड्स द पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, केवल तथ्य किछि इनफॉर्मेशन रो पैकेट्स को पिलार मुंड भितर भर्ती करने को चेष्टा करुछु। खाली भर्ती करूना टाइंग विथ रेड टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन अर्जेंट। ताकू गोटे अति जरूरी फाइल जमी आम व्यवहार करूँ। बर्तमान इनफॉर्मेशन गुड़िक तुम न जानिले तुमर जीवन व्यर्थ हो, शिक्षा तुम परीक्षार फेल हो, भय देखाई आम केवल इनफॉर्मेशन को लोड करिबारे हरिबरी लोडिंग रे लगी। बाय दिस हरिबरी लोडिंग द फैकल्टी ऑफ आधार ऑफ नॉलेज, आम ज्ञानर जोटा असल भित्तिभूमि आमर धी शक्ति केवल ये जो हरिबरी लोडिंग रे कौन हो जाए, सी दुर्बल हो जाए बा डैमेज हो जाए, नष्ट हो जाए। वैदिक शिक्षा यही आधार प्रस्तुति, धी शक्ति प्रस्तुति प्राथमिक पदक्षेप नेउथिले वैदिक शिक्षा रे। थरे आधार प्रस्तुत हो गले शिक्षा तापाई
बाँ हाथर खेल हो जाऊला। श्री अरविंद कहले देर आर टू ब्यूटिफुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, दे आर आत्मशुद्धि एंड आत्म प्रतिष्ठा। आत्मशुद्धि कहले आत्मा को आविष्कार कर, आत्म प्रत्यय आत्मविश्वास सृष्टि करवा होची प्रकृति आत्मशुद्धि। माँ कहले द फास्ट मोटो ऑफ द फिजिकल एजुकेशन स्ट्रेंथ हेल्थ एंड फिटनेस, फिटनेस मीन्स नो वन इज अनफिट। एवं प्रथम आम जिते ताकू अनफिट करदे अमक अमक कारण अनफिट, शिक्षा प्रथम विफल हम। अतएव आत्म प्रत्यय शिशु मनरे शिक्षार्थी मनरे गोटे आत्म प्रत्यय सृष्टि करवा, यू आर फिट फॉर ऑल थिंग, नो चिल्ड्रेन नन ऑफ माय चाइल्ड इज जीरो, जहाँ माँ कथा कहले। तेणुक वैदिक शिक्षार आत्म प्रतिष्ठा आत्म परिचय आत्मशक्ति आत्म संभावनार सब उल्लेख थिला। द मेन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल of ancient India based on scheme of education by the training of ब्रह्मचर्य। श्री अरविंद कहले जो चेतनागत विज्ञान साइकोलॉजी की आज पर्यंत मनर विज्ञान बोली कह जाउथिला, श्री अरविंद कहले साइकोलॉजी प्रकृति में साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जो चेतनार विज्ञान द मेन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, भारतवर्ष ये चेतनार विज्ञानर जो मूल नीति थिला बेस्ड ऑन स्कीम ऑफ एजुकेशन, ताहा शिक्षार मूल नीति थिला। बाय द ट्रेनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य, बाय द वे द स्ट्रेंथ देर मेधा, ब्रह्मचर्य केमिति मेधा को शक्तिशाली कर मनुष्यर जो मेधा शक्ति जहाँ श्री अरविंद कहले ग्रास्पिंग पावर, जे सी देखु देखु जाणीनब प्रकृति में चरक जमी देखु देखु जानी ए गछ भितर संभावना अच्छी। माँ जमी जापान चेरी गछ को देखु देखु जानीदे जे चेरी गछर फल बसंत रोगर प्रतिषेधक अच्छी। अतएव श्री अरविंद कहले देर मेधा ग्रास्पिंग पावर द धी, वैदिक शिक्षार अन्य एक दिग थिला धी सब्टिलिटी, सूक्ष्म ज्ञान को जानिबा से होची धी, एंड स्मृति द मेमोरी एंड क्रिएटिव पावर, इंटेलेक्चुअल फोर्स एंड मेकिंग ट्रिपल फोर्स ऑफ मेधा धी श्रुति सृजनी। ये जो आपर गुरुत्व दौला जे व्यक्तिर मेधा व्यक्तिर धी शक्ति मेधिर स्मृति मेधिर सृजनी केमिति एनलार्ज द बाउंड्री ऑफ नॉलेज, तार ज्ञान को केमिति परिव्याप्त करिवो। ऑब्जर्विंग एंड जेनेरेटिंग एंड क्रिएटिंग, से कि जहाँ फल कि सी पर्यवेक्षण करिपारिबो एवं सी सृष्टि करिपारिबो, ज्ञानर परिवर्धन करिपारिबो एवं नूतन किसी जेनेरेट करिपारिबो। पर्यवेक्षण संरक्षण नूतन ज्ञानर उत्पन्न, यही मर्मरे तैतरीय उपनिषद एक उज्जवल मंत्रबिंदु। से मंत्रटी थिला यामयन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा बीमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा। श्री अरविंद तांकर अनुवाद करिसंती उपनिषद को, फ्रॉम हियर एंड देयर ब्रह्मचारी मे कम टू अस, ब्रह्मचारी अटेन सेल्फ मिस्ट्री टू मास्टरी वन सेल्फ। उदाहरण स्वरूप श्री अरविंद कहते जे यूरोप जगत में मिस्टर ग्लाडस्टोन बोली जड़े व्यक्ति थिले जे कि रिगार्डेड दि आस्टोनिशिंग, सी गोटे अद्भुत आश्चर्य व्यक्तित्व उपर आस्टोनिशिंग पर्सन ऑफ मेमोरी, बिकॉज ही कुड रिपीट द होल होमर्स इलियाड। से इलियाड से बृहत काव्य को आरंभ शेष पर्यंत मन रखिथिला बोली यूरोप जगत में एक आश्चर्यमय व्यक्तित्व बोली कहते, स्मृतिर एक आश्चर्य बोली व्यक्तित्व कहते। बट व्हाट अबाउट द ब्राह्मीण प्रीस्ट ऑफ इंडिया
thousands time more memorizing power एवं श्री अरविंद कहते गोटे भारतवर्षर जड़े साधारण पुरोहित सी जी श्लोक मंत्र सब मन रखी से जो ग्लाडस्टोन ठारू से 1000 गुण अधिक एटी श्री अरविंद कहते इंडियन पेजेंट नोज मोर फिलोसफी देन अदर फिलोसफी ऑफ द वेस्ट यही क्रम आम वैदिक शिक्षा और पूर्णांग शिक्षार एक तुलनात्मक अध्ययन अवतारण करवा 16/7/1965 भारतीय जातीय शिक्षा कमिशनर दौलत सिंह कोठारी आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र प्रोफेसर सेंट हिलारी बा मांकर प्रदत्त नाम पवित्र जरिया जो दीर्घ प्रश्नटी पचारि एवं तार उत्तर माँ किपरि देइथिले एवं से उत्तर से वैदिक शिक्षा कि प्रकार अंत तार वैदिक शिक्षा सहित यही शिक्षार कि प्रकार अंत संबंध थिला तार अवतरण करवा एवं से दीर्घ प्रश्नटी थिला से जातीय शिक्षा कमिशन जो प्रश्नटी पचारि से दीर्घ प्रश्नटी थिला कारण प्रश्नटी ये बहुत गुरुत्वपूर्ण बोली माँ निजे कहिसंती प्रश्नटी थिला आवर एम exclusively national system of our aim exclusively national system of education but essential and fundamental education for humankind से शिक्षा कमिशन कहते जे आमर मूल लक्ष्य आम जो नियुक्त आम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को संस्कार करने आम नियुक्त किंतु आम प्रकृत समग्र पृथ्वीर जो मौलिक एसेंशियल एंड फंडामेंटल एजुकेशन फॉर ऑल ह्यूमन काइंड मानव जातिर शिक्षा व्यवस्था केमिति हम आम ए विषय आम पचार चाहूँ बट इट इज नॉट ट्रू मदर दैट बट इज इट नॉट ट्रू मदर दैट दिस एजुकेशन इज इंडिया स्पेशल माँ कहते से से कमिशनर कहते यह कौन सत्य नुहे भारत वर्षर जो शिक्षा व्यवस्था थिला ताहा प्रकृत में मानव जाति मानव जातिर शिक्षा व्यवस्था थिला बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पास्ट कल्चरल साधना एंड अटेनमेंट is India's privilege and special responsibility towards herself जिते बड़े आम प्रकृत में भारत वर्षर जो साधना तार संस्कृति के आम गुरुत्व बा से केमिति समग्र विश्व संस्कृति को समग्र विश्वर शिक्षा व्यवस्था को आखि आगे रखी से व्यवस्थाटी करिथिला भारतर वैदिक शिक्षा व्यवस्था यह कौन सत नुहे माँ आई wonder whether this is correct and the mother would endorse it. तापरे शिक्षा कमिशन कहते जे मु विचार करुछि आश्चर्य होछि जे भारतर जो महान शिक्षा व्यवस्था थिला वैदिक शिक्षा व्यवस्था ताहा जे ठीक वो मु माँ को अनुरोध करुछि यह कौन ठीक कि जदि ठीक ताहाकु आपण स्वीकार करंतु साब्यस्त करंतु एवं कन्फर्म करंतु एंड एंडोर्स इट माँ का उत्तर आहरी चमत्कार माँ कहले यस दिस इज क्वाइट करेक्ट प्रकृत भारतर शिक्षा व्यवस्था समग्र मानव जातिर परिवर्तन मानव जातिर संस्कार मानव जाति को सुंदर करिवार व्यवस्था थिला एवं तापरे माँ कहले यस दिस इज क्वाइट करेक्ट इंडिया हैज और रेदर हैड knowledge of spirit but who neglected matter and suffer badly for it माँ कहले भारत वर्षर ये आत्मज्ञान शिक्षा थिला किंतु सी कालक्रमे नेग्लेक्ट द मैटर से वस्तु ज्ञान को अवहेला कला अतएव भारत वर्ष सफर कला भारत वर्ष कष्ट पाइला दुख पाइला द वेस्ट हैज द नॉलेज ऑफ मैटर but rejected the spirit and suffers
badly for it. माँ ये कहले पाश्चात्य देश नॉलेज ऑफ मैटर तंकर वस्तु ज्ञान थिला बट रिजेक्टेड द स्पिरिट से नेग्लेक्टेड मैटर कहले भारत वर्ष प्रकृति में मैटर को नेग्लेक्ट करी नहीं मैटर को रिजेक्ट करी नहीं नेग्लेक्ट करिछि एठी किंतु माँ कहले किंतु पाश्चात्य व्यक्ति माने मैटर को मैटर ज्ञान बा वस्तुगत ज्ञान थिले मध्य आत्मज्ञान को रिजेक्ट करिछंती प्रत्याख्यान करिछंती आत्मज्ञान को एंड सफर बैडली आहुरी भीषण भाव से माने वर्तमान कष्ट पाउछंती दुख पाउछंती an integral education which would with some variation be adapted to all nation of the world must bring back the legitimate authority of spirit over the matter fully developed and utilized. तापर माँ कहले पूर्णांग शिक्षा होची से वस्तु तत्व उपरे आत्मतत्वर कर्तृत्व विधान एवं टिके टिके परिवर्तन करी ये समग्र जाति पृथ्वीर सबु देशंक पाई प्रयोग करने दरकार. दिस इज एन शॉर्ट व्हाट आई वुड टू से मु आहुरी किछि कहिबार थिला किंतु संक्षिप्त रे मु तो एई कथाटी कहिली. भारत वर्ष तार वैदिक जुगरे वैदिक शिक्षा दर्शन रे प्रतिटी शिक्षा नीति रे शिक्षा खसड़ा रे यही आत्मार लेजिटमेट अथॉरिटी ओवर मैटर को गुरुत्व देइथिला. तार किछि दृष्टांत आमे शुणिबा. कठोपनिषदर कहा जाइछि आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथमेव तं बुद्धि तो सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव चं. आत्मा होछि प्रकृति रे रथी मास्टर होछि आत्मा एवं शरीर होछि तार रथ बुद्धि होछि तार सारथी मन तार होछि लगाम बा तार रश्मि. इंद्रियाणि दया नाहु इंद्रियाणि हेय नाही हय होछि अश्व इंद्रियाणि हय नाहु विषयस्तु गोचरनम आत्मेन्द्रियं मनंयुक्तं भोक्ते साहु मनीषीगण. कठोपनिषद ए प्रथम अध्यायर द्वितीय बल्लीर चतुर्थ श्लोक. जस्तु विज्ञानवान भवतु युक्तेन मनसा सदा जा स इंद्रियान विश्वनि दुष्टस्व इव सारथी. जो व्यक्ति ज्ञानहीन अटे मन को आत्मा सह युक्त करि पारे नाही जार इंद्रिय गण आत्मा द्वारा बस होई पारंती नाही जेपरिक दुष्ट अश्व सारथीर बस होई न थाए. माँ प्राणिक शिक्षार कहले जे प्राण एमिति एक दुष्ट अश्व जे कि तार बेग प्रबल बेग किंतु एक लगाम छड़ा अश्व. वैदिक जुगरे भारतर संस्कृति महान संस्कृति रे मैटर को मध्य बहुत गुरुत्व दिया जाइथिला. वैषयिक दर्शन नाम रे एक स्वतंत्र वैदिक दर्शन थिला एवं से वैदिक दर्शन रे सप्त भेदानं द्रव्यानि इति वैषयिक विषय संबंधी ज्ञान को से सप्त भेद रे ऋषि कणाद से जो मैटर विषय तांकर बहुत ज्ञान थिला. मैटर भितर प्रकृति रे आत्मा रहिछंती बोली तांकर विश्वास थिला बोली से दिन को मात्र गोटे शस्य खाई से जीवन यापन करुथिले. से अतएव से वैषयिक शास्त्र वेदर षडदर्शन वैदिक वैषयिक शास्त्र जो कथा कहिछंती कणाद से द्रव्यर 7 प्रकार विभाग करिछंती. द्रव्य होची नवद्रव्य पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिग और चेतना आपको से नवद्रव्य कहते एवं 2 गुण कथा कहते द्रव्यर रूप रस गंध स्पर्श ये 4टी तार गुण द्रव्यर गुण कथा कहते. पंचकर्म गमन उत्क्षेपण आकर्षण आकुंचन प्रसारण कथा कहते. सामान्य जे कमन थिंग कथा मध्य कहते. विशेष द्रव्य कथा कहते. समवाय कथा कहते. अभाव कथा कहते. द्रव्यर ये सप्त दिग को सूचयती. अतएव
ଭାରତବର୍ଷର ସେ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକମତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ମ୍ୟାଟରକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅବହେଳା କଲା, କେବଳ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ମାତିଲା, ସେ ନିଜେ ସଫଳ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ମା କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଆମେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ, କୌଣସି ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହୁଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି, ପୃଥିବୀକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି, ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହି ମର୍ମରେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶ୍ଲୋକଟି ହେଲା ଅୟଞ୍ଚ ଲୋକଶ୍ଚ ଲୋକ ପରଶ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ଞାୟତେ। ଅୟଞ୍ଚ ଲୋକଶ୍ଚ ଲୋକ ପରଶ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ଞାୟତେ। ଇଏ ଥିଲା ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦର ଶିକ୍ଷା ଯେ ଏହି ଲୋକ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଅୟଞ୍ଚ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ପରଲୋକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ କରିବା ହେଉଛି ଇତି ଶିକ୍ଷା। ଏହାର ସହଜ ଅର୍ଥଟି ଥିଲା ଯେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଲୋକ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ, ସକଳ ଲୋକ ପରି ଲୋକ ଏବଂ ଭୁବ ସ୍ୱହ ମହ ଜନ ତପସତ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଲୋକ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଲୋୟର ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ପାତାଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପାତାଳ, ଭୂତଳ, ସୁତଳ, ବ୍ରହ୍ମ ପାତାଳ ଆଜି ନାଗଲୋକ ଆଜି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଇଏ 7+7 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ କହୁଥିଲା ଯେ ଅୟଞ୍ଚ ଲୋକଶ୍ଚ ଲୋକ ପରଶ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ଞାୟତେ। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନର ଚତୁର୍ବିଧ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପସନ୍ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶୀର୍ଷଲିପିରେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଟୁ ନୋ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଇଏ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାପସନ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କ୍ୟାପସନ୍ ଥିଲା, ଶୀର୍ଷଲିପିଟି ଥିଲା ବା ଶିରୋନାମାଟି ଥିଲା ଟୁ ନୋ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଉଛି ଅସଲ ଶିକ୍ଷା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ବୈଦିକ କାହାଣୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଋଷି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ସାମଗ୍ରିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଋଷି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ସାମଗ୍ରିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତାପରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କହିଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ କିପରି? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନର ଚାବିକାଠି ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଚାବିକାଠି। ତାପରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କହିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଚାବିଟି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଚାବିକାଠି ତୁମଠାରେ ଅଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କିଏ କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜ ଭିତରୁ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ମା କହିଲେ ଯେ କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ୟଙ୍ଗ ବାର୍ଡ, वी हैव टू नो द यूज ऑफ द विंग्स ऑफ द यंग बर्ड। जे प्रकृति रे चेतना गोटे पक्षी भली गोटे अति तरुण पक्षी परी से तरुण पक्षीर पक्ष गुड़िक यूज करने को व्यवहार करने को न जाना से पक्षी केमिति आकाश को उड़ब। एथर दत्तात्रेय आत्मज्ञान आविष्कार साधन रत था। दिने देखिले आश्रम जंगलर एक गच्छरे गोटे बुढ़ियाणी बा स्पाइडर निज पाटिरू नाल बाहर करी ता चारिपटे एक जाल तैयार करुछि। तापरे से जाल को काटिबा को चेष्टा करुछि। दत्तात्रेय बोध कले आमे मनुष्य माने ही नाना समस्या और अज्ञानतार जाल आम चारिपटे बेढ़ई रखिछु, ताकू केवल आमे ही काटी पारिबु। एही अज्ञान जाल काटिबार कला कौशल को आत्मज्ञान आमको साधन करने को हेब। ताही शिक्षार प्रथम चाबिकाठी टू नो वन सेल्फ एंड टू कंट्रोल वन सेल्फ। जीवन विज्ञान प्रथम चाबिकाठी है
एन एमलेस लाइफ जीवन विज्ञान प्रथम जैसे आत्मज्ञान आउ निजको नियंत्रण करवा निज संबंधी ज्ञान अर्जन करने पर माँ जीवन विज्ञान आरंभ करुँच एन एमलेस लाइफ is a miserable life. We should have an aim, the value of life. We should have an aim. जे लक्ष्यहीन जीवन एक दयनीय जीवन आम समस्त को एक लक्ष्य रखा पड़ो तापर माँ कहले द वैल्यू ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ योर एम तुम जीवन तम लक्ष्यर मूल्यटी जमिति हम तम जीवन मूल्यटी सेमिति हम तुम जदि एक माछ उपर लक्ष्य रखि जीवन मूल्य एक बगर जीवन हम तुम जदि गोटे बेंग उपर लक्ष्य रखि जीवन मूल्य सापर मूल्य हम तुम जीवन जी संकीर्णता उपर तुम लक्ष्य रखि जीवन से संकीर्ण हम तापर माँ कहले द एम मस्ट बी हाई वाइड जेनेरस एंड डिसइंटरेस्टेडनेस तेरे आमर एमती लक्ष्य रहिबो जो लक्ष्यटी अति उच्च होइथिबो अति व्याप्त होइथिबो एवं जो लक्ष्यटी सृजनशील होइथिबो उदार होइथिबो एवं जो लक्ष्यटी स्वार्थहीन होइथिबो निस्वार्थपर होइथिबो तेबे ये जो चारोटी शब्द माँ उच्चारण कले हाई वाइड जेनेरस एंड डिसइंटरेस्टेड प्रकृति चारोटी कथा साधन कहाँ पाखे अच्छी ये चारोटी शब्द को जदि एक कर दिज्व ताहा हेब स्वयं भगवान कारण से ही परमोच्च प्रभु हाई एवं सी ही सर्वव्यापक तद्दूरे तदंतिके से ही प्रकृति व्यापक से ही उदार चेता मनसा वसुधैव कुटुंबकम एवं सी ही स्वार्थ रहित डिसइंटरेस्टेडनेस सी भगवान अतएव आमर लक्ष्य हम यदि भगवान बोली भगवान को से जो ओमनिसेंट ओमनिपोर्टेंट को आम लक्ष्य रखा तांको भितर ए चारोटी जिनिसर परफेक्टनेस अच्छी सी विशाल सी उदार एवं सी स्वार्थ रहित एवं सी मध्य उच्च अतएव उपनिषद रे कहगला केन उपनिषद रे कहगला जे प्रणव धनु सरह आत्मा ब्रह्मत लक्ष्य मुच्यते अप्रमेतन वेधव्यं सर्वतम तन्मेय भवति एवं तार अर्थ है आत्मा रे तन्मय होई स्थिर अविचलित भावे परम ब्रह्म को लक्ष्य कर माँ कहउछंती द पर्स्यू ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन दैट लीड टू द सुप्रामेंटल रियलाइजेशन ए फोरफोल्ड ऑस्टेरिटी is necessary and also fourfold liberation. That is tapasya of love, tapasya of knowledge, tapasya of power, tapasya of beauty. এই চতুর্বিধ তপস্যার কথা আজি को प्राय 4200 वर्ष पूर्वे तैतरीय उपनिषदर जो भृगु बारुणी विद्या नाम प्रसिद्ध लाभ करिथिला पिता वरुण को पुत्र तथा शिष्य भृगु प्रश्न कले जे भृगेव बारुणी ब्रह्म कौन बोली जिते बड़े प्रश्न कले भगवान कौन बोली जिते बड़े भृगु बारुणी के प्रश्न कले उल्लेख अच्छी से श्लोक भृगुवे बारुणी वरुण को भृगु प्रश्न कले वरुणं पीतरं मुपास सारं अतएव वरुण जी कि तांकर पिता सी तार उत्तर देले अधि भगव ब्रह्मति तस्मा एततं प्रवाच ब्रह्म होचंती प्रकृति रे भगवान एवं सी यही कथा एत बड़े कहले लॉर्ड लेट टीच अस द इटर्नल तापरे भृगु तांको प्रश्न करुछन जहाँ श्री अरविंद अनुवाद करिसंती लॉर्ड टीच अस मी द इटर्नल शाश्वत शिक्षा कौन वरुण कहले सतप अपत्यत तुम्हें तपस्या आचरण कर तापरे भृगु कौन कले भृगु सत तपत्व पत्वा से तपस्या आचरण कले जहाँ को माँ कहले शिक्षा एक तपस्या एवं सी तले भृगु तपस्या कले एवं प्रथम आसी तांकर गुरु को कहले अन्न ही भूतानां श्रेष्ठ अन्न ब्रह्मंति व्याजनत
ଯେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରି ଜାଣିଲି ମେଟେର ବା ଅନ୍ନ ହେଉଛି ଭୂତମାନଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଛି ପଞ୍ଚଭୂତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ନଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଲି ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟାଜନତ୍। ତାପରେ କହିଲେ ତାପରେ ବରୁଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପୁଣି ତୁମେ ତପ ଆଚରଣ କର ସତପଃ ଅପତ୍ୟତେ ତପ ଆଚରଣ କର ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଭୃଗୁ ଆସି କହିଲେ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଭୂତାନଂ ଆୟୁ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତର ଆୟୁଷ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଭୂତାନଂ ଆୟୁ ପ୍ରାଣ ଦେବ ଅନୁପ୍ରାଣତି ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ବ୍ରହ୍ମତି ବ୍ୟାଜନତ୍ ଅତଏବ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପୁଣି ତପ ଆଚରଣ କର ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ତପ ଆଚରଣ କର ତେଷା ମନୋମୟତ୍। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପୁଣି ତେଷା ମନୋମୟତ୍ ସେ ମନକୁ ଜାଣିଲେ ମନ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟାଜନାତ୍ ମନ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ମନ ହିଁ ଭଗବାନ ଏକଥା ସେ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟାଜନାତ୍। ଅନ୍ୟତର ଆତ୍ମା ବିଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଅନ୍ନ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଅଛି ମନ ତାର ଉତ୍ତରେ ତାର ପରେ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଆତ୍ମା ସେ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନମୟ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟାଜନାତ୍। ଅତଏବ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଲୋକ ଟ୍ରୁଥ୍ କନସିୟସନେସ୍ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦେବ ସର୍ବେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା ଆନନ୍ଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାଜନାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ଯାହା ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଅତଏବ ଆନନ୍ଦକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ମା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବିଧ ତପସ୍ୟା ଚତୁର୍ବିଧ ମୁକ୍ତି ଭିତରେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ ତପସ୍ୟା ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଫର୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ତପସ୍ୟା ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଫର୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ତପସ୍ୟା ପାୱାର ଫର୍ ଦ ଭାଇଟାଲିଟି ତପସ୍ୟା ଅଫ୍ ବ୍ୟୁଟି ଫର୍ ଦ ବଡି। ଇଏ ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମା ପୁଣି କହିଲେ ଦ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ବଡି ଇଜ୍ ଇନଫିନିଟ୍। ମା ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ବଡି ଇଜ୍ ଇନଫିନିଟି। ମାଙ୍କ ଚତୁର୍ବିଧ ତପସ୍ୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସେ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଆଡ଼କୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନ୍ ରିଏଲିଟି ଦି ଭାଇଟାଲ when educated and immune can be as noble heroic and unselfish। ମା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ଦେଖିଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ କରି ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଯଦି ଉଜ୍ଜଳ କରି ଦିଆଯାଏ ଇଲୁମାନ ଆଲୋକିତ କରିଦିଏ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ନୋବେଲ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମହତର ଏକ ବିଶ୍ୱନାୟକ ଏକ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅନସେଲଫିଲ୍ସ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ଏକ ସତ୍ତା କ୍ୟାନ୍ ନୋ ହାଉ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ। ଏ ପ୍ରାଣ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେବ ଯେ ତୁମକୁ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେବ ତୁମେ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରର ବାଟ ଏ ପ୍ରାଣ ବି ଦେଖେଇଦେବ। ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ତାପରେ ମାନସିକ ସେ ତପସ୍ୟାରେ କହୁଛନ୍ତି ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ କିପ୍ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ୟୋର attitude constant aspiration of all knowledge and all consciousness is tapasya of mind। मनर तपस्या होची मन को नीरव करिबा एवं मन को अविचलित करिबा एवं कन्स्टांट एस्पिरेशन मन भितरे से जो अविरत अभिप्साटी थिबो से अभिप्सा कोथि पय हबो ना समग्र ज्ञान को जानिबार जो अभिप्सा एवं एक सुंदर मनोवृत्ति थिबो एक असल आंतर मनोवृत्ति थिबो एवं माँ कहले जे मनोवृत्ति होची मुख्य द ऑल साधना डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड नॉट इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अतएव से जो मनर प्रकृति आभिमुख्य कौन रहिबो दृष्टिभंगी कौन रहिबो मनोवृत्ति कौन कहिबो ताकू माँ कहले मानसिक तपस्या तपस्या ऑफ लव इट कैन इल्यूमाइन प्यूरिफाई परफेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म द फिजिकल सब्सटेंस। माँ कहले ये जो प्रेमर तपस्या
ଇଏ ଆମର ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରିକି ଆମ ଶରୀର ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିପାରେ, ସଂଶୋଧିତ କରିପାରେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଏପରିକି ରୂପାନ୍ତର କରିପାରେ। ଆମେ କେତୋଟି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ସେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରିବା। କେନ ଉପନିଷଦ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନିଷଦ। ମା କହିଲେ ଯେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ନ ଜାଣି ତମେ କେବେ ବି ପଦଟିଏ କଥା କହିବ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ନ ଜାଣି ପଦଟିଏ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜନିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଅମଳରୁ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 399 ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସ୍ କାହିଁକି ବିଷ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଥିଲା, ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି କରୁଛ ବୋଲି ନ ଜାଣି କିଛି କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆଚରଣ କରିବ, କାହିଁକି ମାନିବ ବୋଲି ଯଦି ଜାଣିନାହଁ କାହିଁକି ମାନିବ? ଏ କଥାକୁ ଭୁଲ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆଉ ରଜାଙ୍କର ତୋଷାମଦ କରି କେତେଜଣ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଯେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ବୋଲି ଜଣେ ପାଗଳ ଅଛି, ସିଏ ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କାହିଁକି ନ ଜାଣିକି ଶାସନକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନ ଜାଣିକି ପୁରାତନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ କାହିଁକି ନ ଜାଣି କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରିଜନିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଦୋଷ ଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି କରୁଛ ବୋଲି ନ ଜାଣି କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ ଆର୍ସେନିକ୍ ବିଷ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମାରି ଦିଆଗଲା। ଏଠି କେନ ଉପନିଷଦ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ କେନ ଉପନିଷଦକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଟି ଥିଲା କେନ ପୀତଂ ପତତି ପ୍ରେଷିତଂ ମନ, କେନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଥମ ପୈତି ଯୁକ୍ତ, କେନ ପୀତଂ ବାଚାମୀମ ବଦନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରୋତ କୌ ଦେବ ଜୁନକ୍ତି। କେନ ଉପନିଷଦ ଋଷି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପଚାର କେନ ପୀତଂ ପତତି ପ୍ରେଷିତଂ ମନ, ତୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୋଦିତ ହେଇକି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କେନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଥମ ପୈତି ଯୁକ୍ତ, ଯେ ପ୍ରାଣ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। କେନ ପୀତଂ ବାଚାମୀମ ବଦନ୍ତି, ଯେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସେ କାହିଁକି କହୁଛି। ଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରୋତ, ତୁ ଦେଖୁଛୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ ଜାଣିବୁ, ତୁ ଦେଖୁଛୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ ପଚାରିବୁନୁ, ତୁ ଶୁଣୁଛୁ କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ ପଚାରିନେ। କେଉଁ ଦେବ କିଏ ତୋତେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ ଏବଂ ବିଚାର କରୁଛୁ କଥା କହୁଛୁ, ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛୁ କେବେ ପଚାରିବୁନୁ। ତାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ବାଇ ହୁମ୍ ମିଶନ୍ falls the mind sought its mark, by whom yoked moved the first life breath forward on its path, by whom impel in this world that men speak, what God set eye and ear they working। ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ଯେଉଁ କେନ ଉପନିଷଦ ଦିଆହେଇଛି। ମା ବଡ଼ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୁଏ, କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ତାପରେ ମରିଯାଏ। ଏଇ ଭିତରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, 50, 60, 80, 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, ଏମିତି ହେଇ ସେ ମରିଗଲା। ଏ ଭିତରେ ତାକୁ ଟିକିଏ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକିଏ ନିଜକୁ ପଚାରି ପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚୁଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛି, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ପୁଣି ଜନ୍ମ ତ ହେଲେ ପୁଣି କାହିଁକି ମରିଗଲି। ଏ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ହେଇପାରେ, ତା ଭିତରୁ ଅସଲ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ ତାର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ହେବ। ଅତଏବ ସେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ମୁଁ କାହିଁକି କରୁଛି, କାହିଁକି ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଖି କାହିଁକି ଦେଖୁଛି, କାନ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛି, ଇଏ ଥିଲା ସେଇ କେନ ଉପନିଷଦ ମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଦିଆହେଇଛି ଶ୍ରୋତ୍ରସ୍ୟ ଶ୍ରୋତ୍ର, ମନସୋ ମନୋଯତ୍, ବାଚୋ ହି ବାଚ, ସୌ ପ୍ରାଣସ୍ୟ ପ୍ରାଣଂ, ଚକ୍ଷୁଶ୍ଚକ୍ଷୁରତି, ମୁଖଂ ଧୀରଂ, ପ୍ରେତାସ୍ମ ଲୋକଂ
ଦସ୍ୟୁତାଂ ଭବନ୍ତି। ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛୁ ବା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛୁ, ଯେ ଶୁଣିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ। କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମନ ପଛରେ ଯେଉଁ ମନ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ, ତାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କାହିଁକି କହୁଛୁ, ବାଚ ହିଁ ବାଚ, କଥା ଭିତରେ, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ, ବାକ୍ୟ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ। ପ୍ରାଣ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା, ପ୍ରାଣ ପଛରେ ତାର ଯେଉଁ ଚେତନା ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନୟନ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ମୁଖ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅସଲ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ରୂପ ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଚକ୍ଷୁ ପଛର ଚକ୍ଷୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, କଥା କହୁଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଉପନିଷଦରେ, ସେ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତିବୋଧ ବିଦିତଂ ମତଂ ଅମୃତ ହିଁ ବିନ୍ଦତେ ଆତ୍ମାନଂ ବିନ୍ଦନ୍ତେ ବୀର୍ଯ୍ୟଂ ବିଦ୍ୟାୟ ବିନ୍ଦତେ ଅମୃତଂ। এই ପ୍ରତିବୋଧ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ କରିବ। When it is known by perception that reflect it, then one has the thought of it, for one finds immortality. By knowledge one finds immortality. ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସର୍ବବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠମ୍ ଅଥର୍ବାୟ। ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଉପନିଷଦ ଇଜ ଦ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବେଦ, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସର୍ବବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ ଅଥର୍ବାୟ। ହେ ଅଥର୍ବ, ଅଥର୍ବ ଋଷି, ହେ ଅଥର୍ବ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ସର୍ବବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। He declared the God knowledge in which all science have their foundation. ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେଥିରେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ସେଇଠି ଥାଏ। ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି। There are two kinds of learning, learn one after another, and learn an ultimate reality of truth. By the help of the ultimate reality of the truth, all science, all knowledge be known. ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଯେ ଲର୍ନ ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ଏନାଦର, ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଗଣିତ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା, ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା, ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂଗୋଳ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିତ ପଢ଼ୁ ଭୂଗୋଳଟି ପାଶୁରି ଯାଉ, ଗଣିତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁ ଗଣିତକୁ ପାଶୁରି ଯାଉ, ଇତିହାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ୁ ଇଂରେଜୀ ବୋଲେ ଇତିହାସକୁ ପାଶୁରି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ରହସ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା କରିବା ନା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଟେ ଅବିକଳ୍ପ ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ, ଯାହାକୁ ଥରେ ଶିକ୍ଷା କରିଗଲେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅବଗତ ହେଇଯିବ। ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ସାଇକିକ୍ ଏଜୁକେସନରେ କହିଲେ, ଥରେ ତୁମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଅଲ୍ ବଦରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଏବଂ ଏ କଥା ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ସବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସର୍ବବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଶ୍ୱେତକେତୁ ଉପନିଷଦରେ, ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତ ଉପନିଷଦରେ କସ୍ମିନ୍ ନୁ ଭଗବ ବିଜ୍ଞାତେ ସର୍ବମିଦଂ ବିଜ୍ଞତେ। ଯେତେବେଳେ ଋଷିପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଋଷି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସକଳ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିଦେଲ ତେବେ ଅଶ୍ରୁତକୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବ, ଅଜ୍ଞାତକୁ ଜ୍ଞାତ କରିପାରିବ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନି ଅପ୍ରକାଶିତକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ? ସେ କହିଲେ, ଏହା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ବେଦ ଜାଣିଛି, ଦର୍ଶନ ଜାଣିଛି, ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି। ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ ତାକୁ ଶୁଣେଇ ଦେବା କି, ଶୁଣେଇ ପାରିବ କି? ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ ଜ୍ଞାତ ହେଇନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବ କି? ଆଉ ଯଦି ଶୁଣାଯାଇଥିବା କଥାକୁ ପୁଣି ଶୁଣେଇ ଦେବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ 18 ଟଙ୍କିଆ CD ଯେତିକି ଶ୍ଲୋକ ଯାହା ଆଗରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି ଶ୍ଲୋକ ଗାଇପାରିବ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଶ୍ଲୋକ ସେତିକି ଗାଇପାରିବ? ଅତଏବ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସେ 18 ଟଙ୍କା CDଠୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ କମ୍? ଯାହା କେବେ ବି ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ ତାକୁ ଯିଏ ଶୁଣାଇ ଦେଏ ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା।
ଯାହା କେବେ ବି ଜ୍ଞାତ ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାତ କରିଦିଏ ସେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ଯାହା କେବେ ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ ଯିଏ ଜଣାଇ ଦିଏ ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଯିଏ ରିଭିଲ୍ କରିଦିଏ ସିଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଏବଂ ତାକୁ ଋଷି କହିଲେ ଯତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବଦନ୍ତି ପରାଚ ଏବ ଚ ଅପରାଚ। ଅତଏବ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ପରାବିଦ୍ୟା, ଏ ଅପରା ବିଦ୍ୟାର ଯିଏ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା। ଅପରା ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ବିଦ୍ୟା, ପରାବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଭଗବତ ସତ୍ତାର ବିଦ୍ୟା ବା ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ବିଦ୍ୟା। ଏବଂ ପରାବିଦ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ତତ୍ପରା ଋଗ୍ବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ସାମବେଦ ଅଥର୍ବବେଦ ଶିକ୍ଷା କଳ୍ପ ବ୍ୟାକରଣ ନିରୁକ୍ତ ଛାନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିଷମିତି ଅଥ ପରା ୟା ତଦାକ୍ଷରମ୍ ଅଧିଗମ୍ୟତେ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଅପରା, ତତ୍ପରା ଋଗ୍ବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ସାମବେଦ ଅଥର୍ବବେଦ ଶିକ୍ଷା କଳ୍ପ ବ୍ୟାକରଣ ନିରୁକ୍ତମ୍ ଛାନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ବିଦ୍ୟା। ଏ ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ସିଏ ହେଉଛି ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ବିଦ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିଲେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଜାଣି ହେବ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ଅଥ ପରା ୟା ତତ୍ ଅକ୍ଷରମ୍ ଅଧିଗମ୍ୟତେ। ଯାହା କ୍ଷରିତ ହେଇନାହିଁ, ଯାହା ଇନଭେଣ୍ଟେଡ ହେଇନାହିଁ, ଯାହା ଡିସ୍କଭର ହେଇନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ତଦ୍ ଅକ୍ଷରମ୍ ଯାହା କ୍ଷରିତ ହେଇନାହିଁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ହେଉଛି ଅସଲ ବ୍ରହ୍ମବେଦା। ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ସେ କହୁଥିଲେ we go to school for learning, learning leads towards creativity, creativity leads towards thinking, thinking leads towards all knowledge, that is education. We go to school for learning. आमे शिक्षा करिया ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ସୃଜନଶୀଳତା। ଯେତେବେଳେ ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ପରିଣତ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁର ଚିନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରେ ତାର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଖୋଜିବ। ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଥିଲା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ 2ଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଏବଂ ସେ ପାୱାର ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମନର 4ଟି ଅବସ୍ଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନସ, ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଏବଂ ତାହା ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ଉପନିଷଦରେ କେମିତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେତିକି କହି ଆଜି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା। ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ଉପନିଷଦ ଜାଗ୍ରତେ ଦୂର ମୁଦୟତେ ଦେବଂ ସୁସୁପ୍ତଂ ତଥେବତି ଦୂରାଗମଂ ଜ୍ୟୋତିଷା ଜ୍ୟୋତିରେକଂ ଶିବ ସଂକଳ୍ପମସ୍ତୁ। ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଯିଏ ଦୂରେ ଅଛି ଏବଂ ଅତି ଦୂରେ ଅଛି, ଦୂରାଗମଂ, ସେ ଦୂରାଗମନ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଦୂର ଆଗମ ଜ୍ୟୋତି ବା ଜ୍ଞାନ, ଦୂରାଗମଂ ଜ୍ୟୋତିଷା ଜ୍ୟୋତିରେକଂ ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ତନ୍ନେ ମନ ଶିବ ସଂକଳ୍ପମସ୍ତୁ। ସେ ଦୂରାଗମ ଜ୍ଞାନ ଆମର ତନୁକୁ ମନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରୁ। ଇଏ ଥିଲା ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ଉପନିଷଦ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥର ପ୍ରଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଅମୃତଂ ଚେତ ଧୃତିଶ୍ଚଂ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ତର ଅମୃତ ପ୍ରଜାସୁ ଯସ୍ମାନ ରୂତଂ କିଞ୍ଚିନ୍ କର୍ମ କ୍ରିୟତେ ତନ୍ନେ ମନଂ ଶିବ ସଂକଳ୍ପମସ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଧୃତି ଧୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଅସଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଅମୃତ ବା ଅମରତ୍ୱ ଅଛି, ଯସ୍ମାନ ରୂତଂ, ଅସଲ ସତ୍ୟ, ରୂତ ହେଉଛି ଡାଇନାମିକ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଅସଲ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଅତଏବ ତନ୍ନେ ମନଂ ଶିବ ସଂକଳ୍ପମସ୍ତୁ।
ସେଇ ତାକୁ ଖୋଜିବା ହେଉଛି ଏହି ଯିଏକି ଆମର ତନକୁ ମନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବେଦ ଭିତରେ, ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। କେବଳ ଆମେ ଗବେଷଣା କରିବା, ଅନ୍ୱେଷା କରିବା, ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇନାଙ୍କ ମହାନ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖାହେଇଛି ଆଜି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ବିଷୟ ଭାଗୀରଥ ବାବୁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ତାହା ହେଲା ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯାକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ତାର ଦେଲେ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାକୁ ଏକ ସାରାଂଶ ମୁଁ କେବଳ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ବହୁତ ଅଳ୍ପରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବେଦ ସମୟର ବା ଉପନିଷଦ ସମୟର ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ରେଫର କରାନଯାଏ, ତାହେଲେ ବୁଝିବା କହିବାର ଢଙ୍ଗ ଅଲଗା ହେବ। କାରଣ ବେଦରେ ବି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ଧାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଭାସ ଦିଆଯାଇଛି, ଏକ ଜୀବନର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରାହେଇଛି, ଇଙ୍ଗିତ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧ ଆତ୍ମା ବା ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜା ଦିନେ ରାଣୀକି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛ, ହଠାତ୍ ଏତେ ମହାନ ଦେଖାହେଉଛ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେଖାହେଉଛ? ରାଣୀ କହିଲେ, ହେବନି, ଦେଖାଯିବିନି। ମୁଁ ମୋ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେଖାହେଉଛି। ରାଜା କହିଲେ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବପର ହେଲା? ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛ, ଖାଉଛ, ଏଠି ସବୁଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ତା କେତେବେଳେ ତୁମେ କଲ? ରାଣୀ କହିଲେ, ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ବୋଧେ ଜାତ ହେଲା, କହିଲେ ମୁଁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ଆତ୍ମାକୁ। ଏଠି ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସଂସାରରୁ ପଳେଇଯିବା କଥା ବା ନିଜକୁ ଅପସାରିତ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉନି। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସଂସାରରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା ରଖିକରି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରଖାଯାଏ ଯେ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ, ଶଙ୍କରଙ୍କ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜଗତରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ଅପସାରିତ କରିଦେବା। ଜଣେ କହିଲେ, ଏ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ମିଛ, ମାୟା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ୟାକୁ ନେଇକରି ବହୁତ କଥା କୁହାଗଲା। ଯେହେତୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ ହେବା। ଏଇ ତ ଠିକ୍, ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଯଦି ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା ସତ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଜରା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଜରା, ମୃତ୍ୟୁ, ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ, ସେସବୁ ଶୋକ, ଏସବୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ତାର ହରେଇବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ରହି ମଣିଷ ଜୀବନ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ତ ଠିକ୍ ଯେ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଥରେ, ବିକାଶ ପଥରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ। ସେ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ
बा से संपर्क में किसी इंगित मिले बा किसी अनुभव मिले सांगे सांगे मन हुए अनुभूति सांगे जे ये जगतर अस्तित्व नहीं बोली बा सब मिछ मिथ्या बोली लगे ये अनुभूति स्वाभाविक रूपे हुए ये जड़े अटकी जाए ना परवर्ती पद कारण जो मिथ्या जो अज्ञानता भितर आम रहीचु तार तुलन जो अंतर जो उपलब्धि जो आलोक उपलब्धि करूँ ताकू देखिले ये सब जिनस अस्तित्वहीन भाया लगे किंतु परवर्ती समय आम जीवन लक्ष्य आरंभ प्रस्तुत होता है जे से अनुभूति को पाथेय करी ताकू भित्तिभूमि करी राजा ताकू भित्तिभूमि करी आम दैनंदिन जीवन यापन करवा जहाँफल पूर्णांग शिक्षार अर्थ बा उद्देश्य हम एक महत्तर जीवन प्रतिष्ठा केमती प्रतिष्ठा कर ना गभीर गभीरतार भितर जीव प्रथम एक महत्तर इंगितर सन्धान मिल निज भितर इंगित कहुच्छी जहाँ देखीदेव कौटा ठीक कौटा भूल निज भितर एवं साहस शक्ति थी क्षमता थी बल थी निज भितर आंतरिकता थी से इंगित को केवल जानापी नुहे ताको कार्य परिणत करने साहस शक्ति थी दरकार तापर से इंगित हूँ एक सूक्ष्म जमती अंधार भितर जन टर्च पकईकि जाऊँगी एवं आलोक जो धरी टर्च जो धरी मोहम्मत धरिकी जाऊँगी से बाट कढ़ी नहीं जाऊँगी भीतर से महान इंगित को स्पर्श कलापर से बाट कढ़ी नब कुआडे जावाक पड़ो कुआडे जावाक न पड़ो तापर तार जणीर शेष नुहे जणीर शेष संभव नुहे तापर आम अंधकार भितर बाहरी आसवा आलोक भितर प्रवेश करी आलोक को भित्तिभूमि कर जीवन यापन करवा केते आम आउ सरल भाषा कहवा केते बढ़िया हम भितर आमर जी भगवान को उपस्थिति रही माँ को उपस्थिति रही इंगित द्वारा इंगित आम बुझीपर इंगित द्वारा जीवन यापन करूँ जिते द्वंद्व पड़ुचु ए कम करूँ कि से कम करूँ ए बाटे जीवु कि से बाटे जीवु आमको एमती किसी जिनस देखी दिज्व जहाँफल यथार्थ बाट आम पथ अनुसरण कर श्रीअरविंद जोगर ये हूँ महत्तम शिक्षा केवल जिते तुम जहाँ पढ़ जिते मुखस्थ कर यही पथ अनुसरण करने को ही पड़ो भीतर किसी वस्तु को प्राप्त करने पड़ो जो वस्तु को आधार कर जीवन यापन करने पड़ो आम देखू आम अंधकार संघर्ष भर बाहरी आसचु आम जहाँ मिछमाया बोध होता मिछमाया नुहे तार अस्तित्व रही अस्तित्व अंधकार पश्चात लुकायित रही आम आविष्कार कर एकदम वैदिक जुगे यार सूचना मात्र दिखाई किंतु पृथ्वी पृष्ठ एभली एक जीवन संभवपर एभली एक जाति संभवपर यही कथा श्रीअरविंद निजे ही कहते ता पूर्वर एभली भाषा ये निश्चितता सह कई केबे कहीना आम समस्ते संकल्पबद्ध हवा जे पाठ पढ़ा जाना सुनत बुझत समुझत सब जावत जाना बुझा बुझीपर कहवा भीतर संकल्प थी जदि सतरे आम देह अस्वस्थ देह रोगर मुक्ति पाइबा चाहूँ औषध विषय चर्चा कले मुक्ति मिलो ना औषध खाइले ही मुक्ति मिल ठीक से भाव जंत्रणारू अज्ञानतारू संघर्ष जदि आम बाहरी आसापी चाहूँ सतरे एक महत्तर जीवन यापन करने चाहूँ से प्रचेषा करवा दरकार से पथरे पथिक हवा दरकार से परिश्रम करवा दरकार आम देखू आम गोटे दिन गोटे स्वीट डे द अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन एमती एक समय आसो जिते आम कौन करूँ या भर बाहरी आसो यही आश्योरेंस आमको दि जाए जे आम केवल नुहे पृथ्वीर बहु व्यक्ति अज्ञानतार मुक्त होती किंतु जाति हिसाब से एक कौन कह जाति हिसाब से एक प्रतिष्ठा यहाँ श्रीअरविंद ही कहते एवं वैदिक शिक्षा कहे जो जो आम जगत देखुचु जगतर पश्चात एक चेतना रही ज्योतिर्मय चेतना रही जगतर पश्चात चेष्टा करा जाए तार सत्यता को निरूपण करने तार स्थिति को जानापी अनुभव करने थरे अनुभव कले ता तुलन आम वर्तमान जगतर स्थिति घोर जंत्रणा कातर हुए एक विपरीत जना पड़े चेष्टा करा जाए
गोटे गोटे शिक्षार गोटे नियम हो पंथा हो आम शिखबू केमती ए जगार से जगह को चलीजु श्रीअरविंद जगह ए जगार से जगह को चलीजा तो हो पार ताकू ए जगह को नहीं आसबू से आनंदमय जगत जार संधान आम निज भितर पाइछू ताको दैनंदिन जीवन में प्रकाश करूँ ये हूँ श्रीअरविंद जगह शिक्षा ये हूँ कथा बहुत चमत्कार भाव में भागीरथ बाबू कहले ताको मैं अति सारांश भाव में चेष्टा करती तार सारांश भी कहवाई किंतु आम निजे जो पढ़ा श्रीअरविंदर बही पर्टिकुलारली ह्यूमन साइकिल सिंथेसिस जोग विशेष भाव में लाइफ डिवाइन ये पूर्ण भाव में यार वर्णना दी धन्यवाद।